वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांग माने तो पुणी थर अपॉर्चुनिटी मिली आसी जाय जे हमर ओडिसा पुलिस रे नियुक्ति बाहर जाउची जोटा कि हम कहि परछे कम्युनिकेशन ओडिसा पुलिस तो जो माने प्लस 2 साइंस रिसेंट पास कले किंबा ऑलरेडी पास करी प्लस 3 ग्रेजुएशन करछंती तो सेमान पे गोटे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो आपण चाहूछन वर्दी पिंधिया पई एवं ता सहित चाहूछन आपण गोटे ऑफिशियल लाइफ मेंटेन करिया पई तो ओडिशा पुलिस एई जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गोटे बेस्ट डिपार्टमेंट एवं आपन किटी भी लागोन जस्ट लाइक आपन लागोन जे आपन किछि फील्ड वर्क अछि त आपन पुलिस एई पुलिस तो बेसिकली होछि जे हमर एई जो डिपार्टमेंट अछि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इट इज ए टेक्निकल डिपार्टमेंट तो फास्ट ऑल मु कहिया चाहूछि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट एवं एठु हमर जदि मु कहिबी मोर पोस्टिंग बर्तमान मु भी निजे एठी अछि तो बर्तमान मु साइबर पुलिस अंडर काम करूछि तो आमर एठु बर्तमान कम्युनिकेशन काम हला जे हमर जो सब विभिन्न पोस्ट सब हम डिस्ट्रिक्ट पोस्ट रोचे आम वाइल्ड स्टेशन रोचे तो से मेसेज दबा तो से समय बहुत पुराना थिला से समय तो से समय से आर टेक्निकल मेकानिकल दुईटा पोस्ट थिला बर्तमान से ना चेंज करके आम कम्युनिकेशन कला तो आमर ये जो पिला एलिजिबिलिटी जो अपॉइंट होसन ना तो से ओडिशा पुलिस विभिन्न स्पेशल डिपार्टमेंट रही काम करछन्ती जेମିତି କିଛି ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିଆଇଡିସିବି ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପିଲା ଷ୍ଟେସନ ଆମର पुलिस स्टेशन में किसी रोचंदी जो मैंने सीसीटी काम करछन्ती केवल कंप्यूटर ओरिएंटेड काम तो ऑफिशियल डेस्कटॉप नो फील्ड वर्क तो मुझे कहबी ओडिशा पुलिस अंडर जदि सब बेस्ट जॉब होचे हमर वेलनेस रो जोटा हम कहूँ कम्युनिकेशन ना चेंज होती तो पुणी थे यार निजुक्ति बाहरी हो जाए ये बहुत रियल आर निजुक्ति बाहर फास्ट देखा बाहर 2009 थे बाहर था 2013 वाला तो फाइनल लास्ट बाहर 2021 लास्ट डिसेम्बर एग्जाम होता अपॉइंट जनवरी 12 2022 तो फाइनाली एवं तार जेहेतु 284 पोस्ट थिला से समय कि तार से 284 पोस्ट फिलअप हो पार ना जहाँफल से किसी आड करके बर्तमान तार 2024 नोटिफिकेशन आसी सारी अलरेडी सांक्शन भी है मुझे सियोर कौची वर्ष निश्चित तार एग्जामिनेशन भी हो किंतु कथा जे केमी प्रिपारेसन करवा कारण पिला जेनेल ओडिशा पुलिस एग्जाम कंडक्ट करना तार क्वेश्चन पैटर्न आउ वाइल्डलाइफ जो आम क्वेश्चन पैटर्न अच्छे पूरा डिफरेंट कौच तो ये जेहेतु प्लस 2 साइंस पिला मैंने तो प्लस 2 साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पचरा जाए तो फास्ट टाइम देखिए जब ये देखा एलिजिबिलिटी कौन दरकार हो एग्जाम पैटर्न केमती एवं तार फिजिकल स्टैंडर्ड कौन कौन अच्छी एवं फिजिकल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन मुझे सबुठी कहबी कारण देख मैंने आई एम नॉट ए प्रोफेशनल वीडियो एडिटर तो बास आपण मानक किसी इनफर्मेशन देवाई तो मुझे भिडियोटा बनैली एवं मुझे गाइड कर कारण मुझे निजे जेहेतु मुझे गाइड कर कि भाव आप एवं प्रिपारेसन स्टार्ट करदे कारण कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई है आम भाई कॉम्पिटिशन लेवल कौन थी ना फास्ट जेहेतु बाहर था तो से किसी माने से विषय आवर नथिले तो जो माने प्लस 2 साइंस जस्ट पास करके आसते कि प्लस 3 साइंस पास करके आसते जेहेतु मोर फिजिक्स ना तो फिजिक्स पिला टिके हल्का लगे कंप्यूटर साइंस पिला किंतु अदर बैकग्राउंड टिके डिफिकल्ट नो टिके मेहनत करिया पड़ियो तो बेसिकली मुझे फास्ट दी कहबार एलिजिबिलिटी कौन कौन दरकार हो तो फास्ट ऑफ ऑल पिला सामान देखिए प्लस 2 साइंस करथिया दरकार एवं आपनकर सब्जेक्ट थिया दरकार फिजिक्स केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स थिबो जी किबा स्टैटिस्टिक्स थिबो जी किबा आपण जदि कंप्यूटर साइंस करथिबे प्लस 2 एवं किसी जदि आपण 3 वर्ष डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करछन जे कोन कोर्स इंजीनियरिंग करछन 3 वर्ष डिप्लोमा तो से माने ए फॉर्म अप्लाई कर पारे तो फास्ट तार जदि हम एग्जाम पैटर्न देखा हां आ गोटे रही गले एज कौन रोचे तो एज पिले पर बहुत मिनिमम एज रोचे 18 ରୁ 23 वर्ष सिंपल 18 मिनिमम 18 वर्ष अधिक दिया दरकार एवं 23 वर्ष एवं तार एज रिलैक्सेशन देखिए आज तो जहाँ भी क्राइटेरिया अच्छे मुझे आपको शेयर करदेवी किंतु एज किंतु 18 ରୁ 23 वर्ष मिनिमम एज तो बेसिकली आम देखिए यदि आर एग्जाम पैटर्न रोचे कौन तो सिंपल एग्जाम पैटर्न हो यार दुईटा पार्ट यार एग्जाम हुए गोटे पार्ट ए गोटे पार्ट बी तो पार्ट ए कौन होना आमर 25 मार्क हुए पार्ट बी रे 75 मार्क हुए तो टोटाल आम 100 MCQ आसे जो कंप्यूटर मोड रे माने एग्जाम हुए ओके
तो फास्ट ऑफ ऑल कौन हुए ना, जो पार्ट ए रो जो है 25-25 मार्क्स हम कहूचे, तो सेठी कैटेगरी हो जाए जे हमर ओडिया 5, इंग्लिश 5 एवं जो एप्टीट्यूड एंड एरिथमेटिक सी 5-5-10 एवं रीजनिंग 5, तो ये है 25 मार्क्स एवं ये जो 75 मार्क बी अंडर आसला ना, तो से कहूना आम फिजिक्स 35 एवं कंप्यूटर साइंस 40 ओके। तो मुझे गाइड करें जे मेजर मार्क रोज आम पार्ट बी 75, तो पे ओवरऑल 100 मार्क के आम 50 प्लस भी आनुचे मार्क ना, तो मोस्ट से चाकरी पाइब एवं जदि यार बेसिक रनिंग कंप्लीट करी फिजिकल तार स्टैंडर्ड कौन कौन कहबी। तो मुझे जो चैप्टर जो कहली ना, आप कौ सोर्स रू पढ़े केमी पढ़े और केमी पढ़ी मैंने अधिक अधिक मार्क भी गेन करेंगे, तो प्रथम कारण ओडिशा रे प्रथम थर गोटे एक्सपीरियंस मुझे जेहेतु मुझे ही पाई, तो आ विषय कही माने कही कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट माने चर्चा ही करन आ कथा भी डिस्कसन भी है। तो फास्ट मुझे जानी जे मुझे भाविली भिडियो किसी आप गाइड कर, तो से बनईदेली। तो जस्ट आम देखिए फास्ट ये तो 25 मार्क आप केमी आने ओडिया 5 समझ किसी ना, ओडिया 5 इंग्लिश 5 एप्टीट्यूड जो मैंने कंपटीशन प्रिपरेशन कर जानी। तो यही जो कंप्यूटर साइंस रहा कहना जो कंप्यूटर साइंस देखुचे ना, अदर एग्जाम जो अच्छे कंप्यूटर दैट इज डिफरेंट, कारण ये कंप्यूटर साइंस ही क्वेश्चन आसे मैंने टोपोलॉजी से कहूचे, नेटवर्किंग कहूचे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहूचे, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये बहुत गुड क्वेश्चन आसे। मुझे गाइड करी आगे जो किभली भाव कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन अटेंड करेंगे, किभली भाव कौ सोर्स पढ़े मुझे कहि। फिजिक्स तो रोचे आपने फिजिक्स +2 स्टैंडर्ड, हाँ ये जो कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स कथा मुझे कहली ना, ये +2 स्टैंडर्ड ही पड़ो एग्जाम +2 स्टैंडर्ड साइंस स्टैंडर्ड ओके। तो मुझे कहि बेस्ट माने ये हूँ बेस्ट जॉब इन ग्रुप सी अंडर जी अच्छी माने मोर द बेस्ट इज एयरफोर्स ऑल्सो। आम जो देखा तो यार बेसी पे जाए एयरफोर्स बेसी पे सामान ओके। तो ये आम कम देखा ना, तो आपण मन को बहुत रियल कम कर पड़ो माने जी चाहूँ आप चाहूँ ना मु वर्क लोड नेबिनी नॉर्मल जमी फिजिक माने ऑफिशियल जॉब कला भाया जॉब करी, सो इट इज फिट फॉर दैट ओके। तो फास्ट ऑफ ऑल ये कौन ना एग्जाम पैटर्न के हो, तो एग्जाम पैटर्न गला फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आसो वेरी सिंपल माने फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड टा। तो हाइट सिंपल मुझे कहीदे हाइट के सिंपल जो मैंने अच्छा एससीबीसी ओके यू आर अंडर मेन माने तो 168 सेंटीमीटर से हाइट रोचे वेट 55 केजी ओके। तो सेमती चेस्ट एक्सपांशन रोचे माने आपनकर बिफोर एक्सपांशन छाती चेस्ट आम देखिए 79 सेंटीमीटर और एक्सपांड करिए आपण चेस्ट से 84 सेंटीमीटर हो पारे। तो यहाँ मुझे कहली एससीबीसी आ जेनेल कैटेगरी जो मैंने मेन आस पुरुष लोक मैंने तो यहाँ मेजरमेंट एवं जो वोमेन कैटेगरी देखा तो 158 सेंटीमीटर और वेट हूँ 47.5 केजी नो चेस्ट एक्सपांशन ओके। गर्ल्स मैंने भी दरकार नहीं और एससी एसटी मैंने देखिए आज 163 सेंटीमीटर 50 केजी आम रोज कौन वेट ओके। चेस्ट एक्सपांशन 76 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर और वोमेन एससी एसटी कैटेगरी जो मैंने 153 सेंटीमीटर हाइट और वेट हूँ 45 केजी। तो ये तार फिजिकल मेजरमेंट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आम देखा देखिए ओनली रनिंग आम अदर पुलिस ओडिशा पुलिस जो जो एग्जाम हुए एसआई दियो कि कॉन्स्टेबल जो एग्जाम है बर्तमान रिसेंट से आगुरी बहुत गुड़े इभेंट था किंतु काटिकी से लंग जंप किसी रखिले हाई जंप किसी रखिले रनिंग रखिले किंतु यही जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मैंने यही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आप केवल केवल ही रनिंग केवल रनिंग करेंगे तो चाकरी पक्का सी पुणी 7 मिनिट पुरुष मान 7 मिनिट ऑल कैटेगरी एस एस जहाँ भी हो रनिंग इवेंट 7 मिनिट पुरुष मान 1.6 किलोमीटर रनिंग कवर करा पड़ो और झील मान 9 मिनिट कि आम टाइम कौन होता ना तो झील मैंने जो एफिशिएंसी नथिले तो से कौन कराना जी भैकेंसी था से फिल है तो से रिलैक्स दिगला 9 ରୁ 10 11 12 एमती दिगला माने रनिंग कंप्लीट गला चूज करागला किंतु पुरुष पुआ मैंने थे ना
ତ ପ୍ରାୟତଃ କରିପାରିନି ଯେହେତୁ ଦେଖ ମିଳିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ଏକ୍ଜାମଟା ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଲେବୁଲ ଥିଲା। ଏୟାରଫୋର୍ସ ଲେବୁଲ ତ ଆମର ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସାଇନ୍ସରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ 35, ଫିଜିକ୍ସ 35%, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ 40%। ତ ଇଏ ଟିକେ ଟଫ୍ ଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯେତିକ ସବୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆମର ସବୁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲା ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଫିଜିକାଲ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲେନି, ରନିଂ 7 ମିନିଟରେ 1600 ହିଁ ମାରି ପାରିଲେନି। ଓକେ, ତ ରନିଂ ପାଇଁ 750 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, 750 49 ବୋଧେ ପରା ମୋର ଟିକେ ଡାଟାଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପିଲା ଡାକିଲା ପରେ 244 ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ଥିଲା, ସେଥିରୁ 100 ମାନେ 150 ପିଲା ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆଉଟ ସିଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ଖାଲି ପଡିଗଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ଯାହାର ଟିକେ ନର୍ମାଲ ବି ଫିଜିକାଲ ଅଛି ନା, ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆଉଟ ଅଫ 150 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଦଉଛି ନା ସ୍କୋର, ପକ୍କା ସିଲେକ୍ସନ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜବ ଆପଣ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ। ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ସାଇବର ପୋଲିସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଗଲାଣି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ କଣ କରେ ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତ ଆମ ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ସାଇବରକୁ କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଅପର ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ, ରିସେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଗ୍ରୁପ ସି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଭଲ ଜବ୍ କୋଉଟା, ତ ମତେ ଏଇଟା ଲାଗେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ କାମ କରିବେ, ଯେମିତି ଅଫିସିଆଲ 10-6 ରହୁଛି, ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଫୁଟି ବି ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହାରେ ଥିବା କନଷ୍ଟେବଳ, ପଚାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ରେପୁଟେସନ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆର ସାଲାରୀ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସାଲାରୀ। ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ଆମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ବାଟାଲିୟନ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି, ତ ତାର ତ ଯେହେତୁ ବାଟାଲିୟନ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଟିଏଫି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ କଥା କହିବି, ତ ସେମାନେ ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ମାନେ ତାର 10% ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ପାଇବେ କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସ। ତ ବଢିଆ ଜବ ମୁଁ କହିବି, ସାଲାରୀ ବଢିଆ, ଏବଂ ୱାର୍କ ପ୍ରଫେସନ ତ ବଢିଆ, ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଗ୍ରୁପ ଏ ଲେବୁଲ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚରରେ, ତ ବେଷ୍ଟ you got more time to prepare for your civil services। ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇମ ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ। ତ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଏତିକି ଗାଇଡ୍ ଦେଲି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତମର OLS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ। ନୋଟିଫିକେସନ ତ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଲା, ଇଲେକ୍ସନ, ତ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ ବି ଷ୍ଟେ ହେଇଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ମାତ୍ରେ, କାରଣ ଅଲରେଡି ସାଙ୍କସନ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆମର ଜଣେ ସାର୍, ମୁଁ କହୁନି ତାଙ୍କ ନା, ତ ନିଜେ ସେ ଆସିକି ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଅଛୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରେ, ତ ସେ ସାଙ୍କସନ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ, ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ବି ହେଇଯିବ, ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଏକ୍ସାମଟା ହେଇଯିବ। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧେ ASI ଆଉ କନଷ୍ଟେବଳ ଦିଟା ବି ଏକ୍ସାମ କରିପାରନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ତ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ +2 ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସ ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କନଷ୍ଟେବଳ ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ +3 କ୍ୱାଲିଫାଇ ସେମାନେ ASI ର୍ୟାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ। ତ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ କହିବି ନା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ ସି ଅଣ୍ଡରରେ ରେପୁଟେସନ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ କହିବି, ସାଲାରୀ ଏବଂ ୱାର୍କ ଲୋଡ ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ରେପୁଟେସନ ଅନୁସାରେ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍। ତ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିବ, ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରି, ନା,
ଆମର ଡିସେମ୍ବର ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ଏକ୍ଜାମ ଡିସେମ୍ବର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 12 ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଜାନୁଆରୀ 12 ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଟାଇମ ହିଁ ରହିଲାନି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲି ତ ବାସ୍ ମୋର ଓଭରଅଲ୍ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇମରେ ହିଁ କିଛି କିଛି ପଢୁଥିଲି କଣ 25 ମାର୍କ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ରିଜନିଂ ତ ଏରା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ତ ଇଏ ମୋର 25 ହେଇଗଲା। ଫିଜିକ୍ସ କିଛି ଆସିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିଛି ଆସିଲେ ତ ଯାହା ଫଳରେ ମୋର କଟଅଫ୍ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ତେ ଆୱାର ନଥିଲେ। ଏମିତି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସେଣ୍ଟର ଏପଟ ସେପଟ ପଡିଲା ତ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇଲେନି କାରଣ ଭାବିଲେ ହଁ କଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ କେମିତି ବାହାରିଛି କଣ ଜାଣିନଥିଲେ କୌଣସି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ମାର୍କସ ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ହଁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛ ଗ୍ରୁପ ସି ଲେଭେଲ ସାଲାରୀ ତ ବଢିଆ ସାଲାରୀ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଅଫିସର ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉ ପିଲା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ କରିବି ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ତ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହବ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିବେ ମୁଁ ତାର ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବି ଆପଣ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଏବଂ ଚାକିରି ବଜେଇକି ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆର ମୁଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବି ଏଇ ଯୋଉ 25 ମାର୍କ ରହିଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 75 ମାର୍କ ରହିଲା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ କଭର କରିପାରିବେ। ଯେମିତି 25 ମାର୍କ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ରିଜନିଂ ତ ତାକୁ କଭର କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଛି ନା 75 ମାର୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ତାକୁ କେମିତି କଭର କରିବେ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଜିକ୍ସ ନା କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଗାଇଡ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 40 ମାର୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସେମାନେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଣ ନା କିଛି ମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେମିତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସର କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୁଁ କିଛି କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଚାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଏବଂ ସୋର୍ସ ବି କହିଦେବି କୋଉ କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ପଢିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏତିକି କଭର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଜବକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ସି ଅଣ୍ଡର ଦେଖିବା ନା ଯୋଉ ଜବ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପିଲା ବି କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଟିକେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସି ଲେଭେଲ ବେଷ୍ଟ ଜବ୍ ହିଁ ପାଇବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏଆର ଦେଖିବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏଆର ବାହାରିବ ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିକେ ପଢ ମାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ ରିଜନିଂ ପଢ ବହୁତ ଟାୟାର 1 ଟାୟାର 2 କରିଦେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିଛି ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ କିଛି ପଢିତା ଫିଜିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା 25 ମାର୍କ ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆର ବି ଟାୟାର 1 ଟାୟାର 2 କିଛି ନାହିଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କଟଅଫ୍ କରିଦେଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଥିରେ ଏଇଠି ଆମ ଏଆର ଦେଖ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନର୍ମାଲ କଟଅଫ୍ ଯାଏ ଆପଣ 50 ରଖିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଦେଇଦେବେ ଫିଜିକାଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ନା ଫିଜିକାଲ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶ୍योर କରୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସିରିଜ ବନାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ତାକୁ କଭର କରିପାରିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।